कौन है लगी बेटे हाँ आमे आइले खुद है हाँ आमे आइले हाँ खुद तुझे बड़े दुश्मनी की हैं कौन भाई आम स्वामी हो जाइबा होती नहीं हां कौन बोली बोली आसिला नहीं रे हाँ। से रखो के मते बॉम्बे गईला हाँ, हाँ। बसरे छाड़ देला हाँ। से बोले क्या तू रोड़ी गारे बुड़ी रखिथिला ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି हाँ। ଘର ପାଖରେ ନାଟକ ବୁତି हाँ। कोई ऐसे घर भीतर ମୁଁ खोजी पाऊनी हाँ होइले बा हां से आसिला बोली बोली आसिला हां हमरे एडोर मंदिर जाको देखिला हां हां वो एदी मते खाइबा को भोग मिलियो हां तेन गले मते पचारिला हां हेके काजी हाँ। हमको होया दरकार की हां ମୁଁ କହିଲି ହଁ ବାପା ଆମ ପୁରା ବାପା ଭୋକରେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି हां हां ହେଲେ ରହିବୁ କି ହଁ। ହେଲେ ହଇନି ଯାଇକି ଆମର ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଯାଇକି से बड़े क्या बोलता इतने सब बॉम्बे रे बड़े देला हाँ। ये हरिया रे राजा अच्छा पिला पूछी के बा ହଇନି ମା हाँ। ପିଲାକୁ ଖୁସି ହେଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକେ କହି ଦେଇକିରି ଆସୁଛି आ କହିକିରି ଆସୁଛି कोयो ହଁ ना पूछी ହଁ ଖୁଦିନ ଖୁଦିନ ମୁଁ କହିଲେ ଆସିବ ପାଖକୁ ଆସିବ पूछी नहीं ହଁ जाने ନାଇଁ ନାଇଁ ओ कोई काली ହଁ ହେଲେ ଭାଇ ହେଲେ ବଲଟା ଫିଟେଇ ଦେଲୁ ସେ ପଇସା ଘରେ ବୁଣା କରିଦେଇଛି ତୁ ନିଜରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲୁ ପଇସାର ବୁଣା ଯାକ ଖାଇଦେଲା ସିଏ ଆସିକିରି ମୁଁ ନିଜରେ ଶୋଇଥିଲି ସିଏ ଆସିକି ଘର ପାଖରେ ଗାଳି କଲା ହଁ କଣ ଲାଗି ଆଜି ରାତିରେ ମାଡ଼ ହଳେଇ କିଏ କିଏ ତମ ଘର ଭିତରେ ମାଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ହେଲେ ଘଟଣା କହିନଥିଲୁ ହଁ ଶୋଇପଡ଼ୁ ବଲଟା ବୁଣାଟା ଖାଇଦେଲେ ସେ ତ ଦୁଃଖ ଜାଣିକିରି ତାଙ୍କ ଭାତ ଆଣିଦେବି ତଳ ବେପାର ଯାଇଥିଲେ ତଳ ହେଟାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବେ ଉପରେ ହେଟାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଯାହା ଯାହା ଘଟଣା କରି ହରେଇ ଦଉଛ ହଁ ଆଣିଛନ୍ତି ତ ଦୁଃଖ ଜାଣିକିରି ହଲେଇ पिट्ठा बना करे ପାଣି ଧରିଛି ए भाई तुम हाथ न खाटले जन तल छुआ तापर रखी हाथ बढ़ी बोला करे हाँ हाँ तड़ी करे आए सावना तमर के सब होती के बोई खाउची टाकुड़ा कुड़ा नोया कोटा दारे पादर शरण पहले जाई ये दापरा ପୁଣା ପିଲା ୟା ଦବା ବନ୍ଦେଇ नहीं बा पूरा पिला तो जानते हर बसर नुआ बसर नुआ माल आईची ये का सुंदर है दबो ना नेड़वे ना ना तलको गोड़ता ही पड़ेवे ए डोला